Mas maayong relasyon tali Task Force Oro ug lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Lauman, human maaprubahan sa City Council ang amendments sa Task Force Oro Ordinance. Ano ang report? Madam Chair, may move for the approval of proposed Ordinance 2024-553. And a second? Objection? I hear none. Motion is hereby carried. Hingpit nga giaprubahan sa Cagayan de Oro City LGU ang ordinansa nga gaamenda sa agreements ug conditions sa Cagayan de Oro City LGU ug Task Force Oro nga puwersa sa 4th Infantry Division Philippine Army. Sa mga ordinansa, gilauman nga mas mahimong epesyente ang task force sa paghimo sa ilang tahas nga protektahan ang syudad batok terorismo, ingon man peace and order. Sigon ni Retired General Romeo Calizo nga dakong tabang kini aron mas malig-on pa ang relasyon tali lokal nga kagamhanan ug Task Force Oro. Although it will be under the command and control of 4th Infantry Division, ang pag-employ ni it is depending on the need of the LGU in terms of security. Sa kabayan sa 4th Infantry Division Philippine Army, ilang gidawat ang mong amendment sa ordinansa. Matod pa, magpadayon ng ilang hugot nga suporta sa Cagayan de Oro City LGU, labi pa nga sentro kini sa Northern Mindanao Region. As we all know, the Task Force Oro has the mission to conduct security and stability operations against local and foreign terrorists and in support to peace and law enforcement operations of the PNP. So this development talagang masaya tayo. Dugang pagpasabot sab sa kasundaluhan sa katawhan nga dili angayang mahadlok sa ilang presensya labi na sa mga dagkong kahimuan sa syudad ug ubang lungsod. Sanglit anaa sila alang sa kalinaw. Our troops are there to protect and maintain peace and security for the people and for the communities in our area of responsibilities here in Caraga region, here in Northern Mindanao region and Caraga region as part of our area of responsibility. Kaubad si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.